Bisaya ko ron guys. So kanang maghimo ko mini DS. So ang mini DS na nara guys. Kuan lang mo guys. Ingon mo na. Guys. Wala na siguro kasi. Ikapoy na ko. Ikapoy na ko. Kaya na lang guys. Ingan ako guys. Guys, tagang kong sticker. Naka-cute na cutter. So let's make. Kuya, pwede pa bitch. Ang anak kuya. Liha Bishop. So guys. So 30 man karon guys. So dugay ko matag. So guys, dugay ko matog, diba? Hingon ako dugay ko matog, dugay. So mag-overnight taron. Boys be like pag nasa gym, ay pag nasa budot school, girls. Ganyan guys. Part 2 na ni guys sa maghimo ko gani guys. Mag-pack-order ko guys. For part 2 lang guys. Kay napdaghan pa manggod ko buhaton karon guys. Na-vlog ako. So ang mag-subscribe, thank you.